Hi guys. This is. Ayan guys. Nandito ako sa Gilang. Gilang Saray guys. Kainan. Food court. Ayan siya guys. Super ganda. Ayan. Ayan siya guys. This is food court. Super ganda. Mahaba to. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Hanggang doon yan. Ayan. Super ganda. Ayan guys. Ayan. Ayan doon sa dulo yan. Ayan siya guys. Gilang Saray Market. Ayan siya guys. Ayan. Pasok ako. Ayan. Gilang Saray Market. Ayan siya guys. Wala na kasi sarado na. Ayan. Gilang Saray Market guys. Ayan siya guys. Ayan. 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 Gilang Saray Market. Ayan siya guys. Thanks for watching.